жиддат кардагӣ буд. Мана шукронаи худованди бузург. худованд ин рӯзро ба ҳар яке мо расонид. дӯстони азиз, камтар ҳама каса ассалому алайкум. як суҳбат мекунем камтар, баъд бозиро сар мекунем. дӯстони азиз, ҳатман видеои то охир баъди касоне ки надаромадан ба промои эфири мо, шумо метавонед пагоҳ ё ки бас фардо видеои то охир тамошо кунед ки шоҳҷоизаҳо ба кӣ супорида мешавад. дӯстони азиз, тани як навистон як хонда бурӯй мекун сообщениҳоя. дали меҳрубон салом кунӣ бадон ба пеш, раҳмати калон, як ҷаҳон ташаккур. дӯстон кани лайк ва поделиться. дӯстони азиз, як ҷаҳон ташаккури зиёд барои ҳамо дастгириҳотон. ин дастгирии ҳамаи шумо ҳаст ки мо конкурсро сар кардем. дӯстони азиз, так салом кунӣ бодом ба ҳама ва саломи шумо қабул. ваалейкум салом мир 02. зоирҷон салом дӯстам. рустамҷон салом дӯстам. шерои нари кунибодом салом ҳамотон ба. салом санҷар медия ба пеш, раҳмати калон, як ҷаҳон ташаккури зиёд. салому алайкум кунибодом ба пеш кун. раҳмат, як ҷаҳон ташаккур. салом, бозӣ чизе шуд? бозӣ камтар суҳбат мекунем. ҳозир ҳамаш пашти буд уже конкурси мо сар мешавад. поволниси мебинитон дӯстони азиз, ҳатман лекин аз бозӣ аз промои эфир набурӯйтон, ғолибонро мебинитон ки чиро бурд мекунад. дӯстони азиз, мошина монде. дӯстони азиз, барои он сабабе ки мошин мо ба бозӣ гузошта нашуд, барои оне ки дӯстони азиз билети мо кам рафт, аз шумо бахшиш илтимос мекунам ки ҳар хела комментарий нанавистон, чунки инҷа промои эфир бисёри одамо нав дар ондагиҳоям ҳастанд. барои ҳамин ҳар хела комментарий нашавад. илтимос худо хоҳад камтари дигар билетҳомо уже будшудагӣ чоп карсудем, чунки ин дастсафкаҳо бисёр шуда монд. камтар успед накардем, аз шумо бахшиши зиёд. ҳозир ҳамаш сос уже баъди 5 минут мешавад камтар суҳбат мекунем. салом зарбет ба пеш. ваалейкум салом. сар кун, гап нест, обязательно. салому алейкум. ваалейкум салом. гап нест, ҳозир камтар. дӯстони азиз, салому алейкум. санҷар медия, раҳмати калон, ҳамотон ба шоматон ба хайр бошад. ваалейкум салом. ваалейкум салом ҳамотон ба. сообщениҳо чересчур бисёр. бозӣ ҳозир сар мешавад, ҳозир. ваалейкум салом ҳамотон ба. так рафхона ба пеш. бозӣ бемошин нито. худо хоҳад ҳаракат мекунем следующий бозӣ ва ҳамаш бо дастгирии шумо. дӯстони азиз, обязательно мошин мемонем. 90 кас канӣ дӯстон лайк поделиться кунитон, то ки дигароям конкурси мо бохабар шавад. камтари дигар мон промои эфири так дар промои эфири мо конкурс мешавад. тез хонида тез хонамагар нашсос. соат 12 шуд, интернет бепул шуд мемугӯм. не, интернет бепул шудагиш не, телефона дигар кардем промои эфир. барои ҳамин 101 нафар шудем. раҳмат барои дастгириҳо. сар карими омин. худо хоҳад ҳозир сар мешавад, ҳозир. салом ботир қурғондан, саломи шумо қабула. карочи дӯстони азиз, бо диққат гӯш кунитон, бо диққат. 52 приз дорем, аслаш 53 приз. як призомо махфӣ барои подписчикҳо, як приз махфӣ. инро аз хотир набурӯйтон. так як чиро бо нагуфта намонам. дӯстони азиз, мо вақте ки хонда мешим ки чиро бурд кард, ҳатман видеои то охир бо тамошо кунитон. боз як чизи махфӣ дорем мо. худо хоҳад иншоалло бозии мо бо дастгирии ҳамаи шумо дӯстон чотки мегузарад. ҳамотон ба як ҷаҳон ташаккур барои дастгириҳо. поделиться кардем. так ман дӯстони азиз, ҳозир ҳамаша поделиться карда имо вайбер, ватсап ва дигар чизо. так имовиам одноклассникам поделиться кард. ҳамаш шудме? шудаги мана ҳама чизомо поделиться шуд. тезтар гӯ уже
сар шавад бозӣ уҷа ҳама ждат кардсоз 108 нафар гӯ ҳамашона ждат кардсоз тезтар биёритон. Так куни бодом ҳамава салом алейкум. Ва алейкум салом. ҳан шуди бо чӣ гаштид? Салом Апитер Башкон ҳамава саломи шумо қабул. ҳозир билет харӣ мешад ме ҳамотон ба нав даромадагиова саломи шумо қабул. дӯстони азиз ҳамаш бо дастгирии шумо мо конкурсро сар кардем. дуюмин конкурси мо имина барои подписчико ройгон мебошад. чӣ хел ваъда карда будам. худо хоҳад рӯзҳои наздик дуюмин конкурси мо бисёри одамо бехабар ҳастанд. дӯстони азиз бохабар шавитон дуюмин конкурси мо ройгон мебошад барои подписчико. ки розӣ аст ҳатман ба комментарий навистон мо розӣ. дуюмин бозии мо барои подписчико ройгон мешавад. дӯстони азиз ҳамотон саломотон қабул. 113 нафар кани дӯстон мо 113 нафар ҳастем. бояд ки 113 лайк шавад. дӯстони азиз поделиться имо вайбер ватсап одноклассники фейсбук поделиться кунитон дигароям чунки бисёри одамо немай зегом комментарийҳои безеб кардан ки ту баъди 2 сол сар мекунӣ 3 сол сар мекунӣ туда эсу газдан як бенан дигароям ки мо бозиро сар кардем. дӯстони азиз мо розӣ ман розӣ дигарова корамтизи ошно кам нест бира шахсос кам ашурхон. дӯстони азиз ҳозир аз дуюмин сайти мо бо прямой эфир мешавад. аз ду сайти мо агар ина шах шавад ва яшбе даромада мебинетон кадомиш качестваш нақстар ва нормалитар нишон досус ҳамунашам дида метавонитон. дӯстони азиз интернет пул гузарондагиме вайфай бе хорошо зур манам розӣ. салому алейкум патар тинҷими. салому алейкум ҳама ҷо шукронаи худованд куни бодом тинҷ канӣ. дӯстони азиз як дастгирӣ кунитон камтар бошадам як ҳамватано аммо як куни бодоми як падешка кунитон як одамо бо бисёртар дарод кадомиш думаш нафаҳмидам гапатона манам хуш шудами гап нест мо ҳам розӣ гап нест. раҳмат ҳамотон ба обязательно. дӯстони азиз конкурси ройгон имина барои подписчико мешавад. дӯстони азиз так дуюмин сайт кадом? мо ду сайт дорем. бо якта сайт нав кушодагӣ нарху наво тҷ ҷ нест тҷ хонда мешавад. дӯстони азиз 1400 чанд дона подписчик дорем. қариб 1500 подписчик шуд. аз вай сайтомо нарху навои гов дигар мо ҳама чизҳо нарху навош ба ҳамун ютуб канали мо партофта мешавад. дӯстон аз ҳамунам прямой эфир мешавад чунки вай одамоям авай сайтам билет харидагӣ барои ҳамин аз ду сайт ютуб канали мо прямой эфир мешавад. кайба ройгон. так мен бозии мо худо хоҳад иншоаллоҳ шурӯъ адо кунем. иншоаллоҳ ваъда досудиям ҳатман биёма бо амина силкаша партом. ҳозир дӯстони азиз мавзӯ силкаша мепартом. обши 52 дона приз як приз махфӣ аст. дӯстони азиз ҳозир ман силкаша партофта мемонам. дӯстони азиз нарху навотиҷия марҳамат даромада подписатсия кунитон аз ҷамеи сайти мо. так дӯстони азиз аз дуюмин сайти мо ҳам мехоҳед прямой эфир мераванд. чӣ хел дисоитон кадомиш нормалӣ бошад аз ҳамун тамошо хоҳед кард. дӯстони азиз манам аз силкаро партофтам. аз студио санҷар медиа партофтам. метавонед дӯстони азиз ба ҳамун силка даромада подписатсия кунед. марҳамат дӯстони азиз. кайба сар мешавад бира сар кунед бозия. ҳозир сар мешавад дӯстони азиз. так ин дафъ мошин монид билета қимат кара одам камтар кунед. гап нест обязательно худашам хел лайк монитон барои санҷар медиа
раҳмат. Салом, тизе шуд ошно бозӣ прямой эфир кунид. Кайба брат а Питер хоҳиш мекунам. Ҳозир уже сар мешад. Будет уже билет харида наметавонитон дига. 163 нафар кани дӯстон лайк ба делиста кунитон. Илтимос аз шумо дигароям бенад. ҳаматон ба валейкум салом. тоз диза шуда боша секин биё. уже одамо пурстан 161 кас дар омдаги гӯ ҳама пурстос тез битои он гӯ. силка чото набуромад ҳам ту бо ҳарфони калон дӯстони азиз. нарху наво те че кунитон. якуманда главни мурод главни рӯйшанда Исмоили Сомонӣ расмаш. нарху наво те че. билет уже адо фурӯхта намешавад. аз дуюмин конкурси мо ройгон барои подписчикон мешавад дӯстони азиз. телевизор кани телевизора кани телевизор ваянда офисанда чунки вай ҳаҷмаш калон стрални машиноя ҳаҷмаш калон барои ҳамин тӯҳфаҳои инҷо гирифта омдагим не инҷо андози телефон наушник беспроводной ҳамихел чизо овардаги халос. ман ёфтам вай сайта бале амба дар омда подписация кунитон худохуад ҳозир аваешам прямой эфир мешавад омда шудам ако пойда шуда. ҳозир дӯстони азиз камтар ба мо мушкил аст. имрӯз родон гузарондем бо дастсафкаҳо мо буд агар чунки мо рафта наметонем дастсафкава гӯем агар илтимос ҳамин мо як хоҳиш кардем мо шуморо ният кардаги будем гуфтам хеле газдам барои ҳамин сабаб мо ба хизмати халқ будем дӯстони азиз. барои ҳамин аз ҳаматон бахшиш камтар дер шавадам аз ҳаматон узр мехоҳам. шинохтими ҷумонбой сар кунитон. мана ҳозир призои уже оварда монсидиам ябор нишонте. мана уже призои пушба монсидиам ҳамаша мана призо ҳаст ҳозир ҷамъсоз тесар вай кунитон майнашам гир. кани дӯстон 160 нафар 90 лайк. дӯстон лайк ба делица аз хотир набуред. илтимос лампа були саранги мушоҳидаст. ҳозир ҳамаша назм мекунем. билет фурӯхта намешавад. 300 рубл буд нархи билет ҳозир фурӯхта намешавад дӯстони азиз. телевизор худо хоҳад насиби ки аст ҳеҷ кас намедонад. дӯсти меҳрубон чик муминович ҳеҷ кас намедонад насиби ки аст ва чи аст. ҳозир худо медонад. ҳозир мебинем ки мебурад. так силкаша партоид канала нарху наво теҷе занитон мебуро. силкаи партоим набуромсо сабшенива нарху наво теҷе. полни нархи навоями тоҷикистона наворба гирифта мегардем вай сайтанда. ако манба кулуш тид ман силка роӣ карда меистам. инанда ин ёз телефон кити вай сад досудиам. ако дига каналатон ҳайми бале дига каналомо ҳаст номаш нарху наво теҷе. ношник тай неми не ябор биё. мехе динамикчо ба бози мо гузошта шудааст ва P47 ҳозир ҳама чизои оварда монсудем. мана дӯстони азиз инҷо не ва амачи нест. так призо тизе ҳай такрор кунед гап нест майлаш ҳозир чанд билет обчи мекунад ҳозир. так вай канал зур ҷасурбек раҳмати калон барандаи биёри тезтар барабана биёри тезтар гап нест призо тизе мондаги чандто. так мана дӯстони азиз призо уже хурдтаракаш ҳамҷанда оли бо ҳаст призо ҳаст дӯстони азиз. раҳмат ҳамотон ба мана бинитон дӯстони азиз чӣ хел инҷа сабшениётон ягала ва ҳама саркуни
179 кас дар омадагӣ гӯ. дӯстони азиз, бо диққат гӯш кунитон. як чизро нагуфта намонам ба ҳами шумо. Бо диққат гӯш кунитон. дӯстони азиз, вақте ки мисол ягон кас хо мерад, хо рафтан гирад, агар хо мерафтаги одамо бошад, дӯстони азиз, наворро пагоҳ тамошо карда метавонед. Шумо кай хоҳед наворро тамошо карда метавонед? Ин як. дуюмаш, мо ба чизи ҳамин қимматтар ба шумо занг мезанем ки фалон чиро дӯстам, фалончи фалончию чанд билет харидорӣ кардед? Ман фалон билет харидорӣ кардам. номери билет чандто билет харидед? Тамихе савол ҷавоб мекунем. Телефон гром костанда мистад. Ҳама прамои фиранози ман чихе шумо кити дида ва керсидам хатотона хонсидам шумо мана дисойтон ваям ҳамихе чиз мешад. Ман телефони гром гам мезанам. Так што шумо дӯстон ягон қатъи хавотир нашавитон. чандто приз, чанд билет такрор кунитон. Мана телефонам омад. Мана ҳозир исма бо нишонтиам. Мана пачкаша ҳозир микшӯем. Мана салафанош ҳаст дӯстони азиз. Мана салафанош кити. ин дурӯғ нест. бисёри одамо ҳар хел фикр карда. Мана бентон. мана дӯстони азиз, солаш 2020. да, мана тук шудам бо ёрдамте. мана дӯстони азиз, ҳамаш солаш 2020. мана ли пачка ягон ҷош ба расидагӣ не. худо хоҳад насиби ки шавад ош шавад, худаш истифода мебарад. так далше ин далшам кишо ҳама ябо бенад сӯмат вай коробкаҳо холӣ буд гуфта бисёри одамо комментарӣ накунад бо. так мана дӯстони азиз, мана наушник беспроводной. мана дӯстон бо ҳама ҳар хел фикр накунитон. баъзе одамо ҳар хел фикр мекунанд. нодида бен гап назанитон. одамо iPhone дӯзакатӣ гаштааст. телефон ба ғайри шуд. хайр далчи ин чизе вай ғондоштамо 228 нафар шудимо башкона гӯ тесар вай шавад биёрад. иҷе ғондор ябор соин ба сар кунем бозе. гап нест ҳатман сар мекунем ҳозир. так дӯстони азиз, ин бисёри одамо ҳар хел сухан накунитон бо. ин ҳамаш телефоноу нав. ҳозир бозӣ сар мешавад дӯстам. камтар интизор шавитон. илтимос аз шумо бахшиши зиёд. 402 дона билет бозӣ мекунад. 402 дона билет бозӣ мекунад. уже 206 нафараш даромадагӣ. вале далчи на даромадагии одамо баъди пагоҳ ё баъза кай вақт шавад агар главни призово занг мезанем, мондагиҳо навора тамошо кардан мегирад. салому алейкум брат. ва алейкум салом. сар кун, гап нест ҳозир. чӯ намгӯи чанд приз тизе будагиша. ман гуфта гузаштам шумо хоҳари меҳрубон ба фикрам дер даромадед ба бози мо. боз як бори дигар майнаш гуфтам мегузарам. общи 52 дона приз дорем. 53-юмаш махфӣ, як дона махфӣ аст. так стиральни машина, телевизори плоский, телефони мобилӣ, наушник беспроводной, блютуз ва дигари чизҳо ба бозии мо гузошта шудааст. наушникҳо оригинал бо балон. дӯстони азиз, аз шумо бахшиш ҳар хела сухан накунитон. илтимос, ҳозир бозии мо сар мешавад. шумо бисёр, мо 3-4 нафар ҳастем халос. ман шумо фаҳмонсудиам. аз шумо бахшиш имрӯз дастсафка мо буд, барои ҳамин камтар дер мондем. мо кунӣ будуманда ин прикол не.
Mana do'stoni aziz, уже бозии мо ҳозир сар мешавад. برای اینه گرفتن چشم رو میبندیم. چشم رو. Mana do'stoni aziz, mana уже tayyor. Mana уже tayyor ast do'stoni aziz. Kamtari diga баъди 3 ё 4 минут. Так, ин призои якчет бигирифтамо. Гирифтамо. Mana do'stoni aziz kamtар. Анвар Седозиев Ҳайми. Ҳозир ҳама дар онсос якин. Раҳмат барои шумо. Саломат бошед. Ҳамеша мо дар хизмати шумоён ҳастем. Так, Шарафчик менависанд. Алик ҳамон телевизора ман багирам. Мон гап нест, насиби ки бошад иншоллоҳ. Ҳамон одам бурд мекунад дӯстон. Печки коркарсудагиам призми нависиян. Хай ба приз мемоним, проблемаш нест ягон қите. Шарти бозӣ чӣ гуна аст? Ҳозир шарти мо ин ки прямой эфир мешавад. Мо аз ҳозир нишон медиҳам. Аз даруни ҳамин полни мана ҷумонда мана аввал аз даруни ин якташ мегирем, ҳозир дуюмаш мебиёд. Аз даруни ҳамин касе ки якта мегирам. Мебинем то ҳамлотоим чӣ хел суҳбат карсидем прямой эфиранда мегирам. Ному фамилия мехонам, телефон бо оварда нишон медиҳам. Анам ту ам фалончи номери фалон номери телефон фалон гуфта. Уже мана дуюмашам расида омад. Mana do'ston priz in polni darni nemинанда бурднок чиз ҳамаш бурд мекардагӣ. Mana do'стони азиз, насиби ки бошад инро худо медонад. Дар даруни ҳамина чиз полни ҳамаш бурднок, ҳамаш бурд мешавад do'стони азиз. Mana так мондем дальше бо кани кинда зегапашай навистон. Мана уже бозии мо сар мешавад. Ҳама чизо мо омода аст дӯстони азиз. Бор суханҳои шуморо ҳамашро мехонам, баъд бозиро сар мекунам. 222 нафар шудем. Раҳмат барои ҳамотон дастгириҳо. Якҷаҳон ташаккури зиёд. Ана призо оли бо далчи давомаш ҳаст. Ин камаш овардагӣ барои ҳамотон ба нишон додан дӯстони азиз. Призои ошно бозӣ шудагиш неме. Ман ҳозир якун бозии мо сар мешавад. Ман ҳозир бо сообщениётна хонда гузарам. Алик ин ҷасурба гап нест. Худат якта телефон ки якта телевизора гирам мон манба гап нест. Насиби ки бошад ҳамон мебурад. Дило тап кариса сака худо хоҳад иншоллоҳ ҳамуқа одам билет гирифтагӣ худо хоҳад иншоллоҳ. Дуюмин бозии мо барои ин мина подписчико ройгон мешавад дӯстони азиз. Дуюмин бозии ройгони мо чунин аст дӯстони азиз. Ҳамин касе ки подписатсия кард ба ватсаби мо скриншоти худро равона мекунад. Ному фамилия номери телефони пасияни мо баъд ба он одам код метим. Так дальше бо ман мефаҳмонам дӯстони азиз. Так, мана бозии мо уже сар шуда истодааст дӯстони азиз. Сообщениётона мехонам. Бозии мо сар мешавад. 1 минут нанависта истон. Майлашми бозии мо барвақттар сар шуда нашад. ҳозир ман сообщениёи бисёри одаморо нахонам, аз ман хафа мешаванд. даро пӯштон. Так, свет мемурад сар кун. Гап нест майла чи бози ака ин. Бозии лотерея. По-братски Алик якта надежда тва брат Алик. Брат хафа нашав. Муроҷон ака. Дӯстони азиз, як ядгириётон ки гап назанитон 243 нафар шудем. Манакун бозии мо сар мешавад. Ҳама тайёр аст дӯстони азиз? Ҳама тайёр. Hozir связовки ish kelikirdi, lekin hozir medaroyim. Ha, давай, ҳамаша тезтар ҳал кунто. Intizor shayton mana. Hozir shaxsoniki. این چیز به هر یک شهر Ozis man tu nishon tiyam. Mana. با من اینجا هر چی
این داستان специально گرفتیم همین چیز که اگر شخصایی که نامراشون برد کاداتون البته مثال 001 یا 002 کرده می نویسیم برای اینکه اتمیت کردیم شما ببینید که کدام بلیط ها غالبیت کردن و یا غالبیت نکردن این داستان همین به آوردیم از جاش کاف شدیم برای همین شما شده البته حاضر دیوالی این کامونیته تشکیل میکنیم زاکل установка کنیم соседа جالبه نمی‌کنه که این جامعه اینجا رسیه نیکو کن так بنابراین دوستان همش برای شما یان بلیط دوجا خریده نمیشه دوستان عزیز اوجا چون که بازی ما سر شدگی این چیزا یک جو обустроить канал акторки اون اینستاگرام اینجا چیکار می‌نام می‌نام نه سفید سفید چیز سفید صف سفید خب مینویسی داستان سفید گپا گوش کن مینویسی شونا مینویسی هنگو پیشی اوارده پولنی نویسته میشیم کو اوارده نشان میتیم توش به اوارده نشان میتیم الان تو نازدامو میمونه обязательно чтобы خودمون دونیم که ببینیم هنی مالا همینجا میمونیم чтобы خودمون دونیم که کدام رقم برام نه البته مینویسیم از سبب اینکه این بازی رو ناو یکمین بار تشکیل کرده ایم ما کمتر دست و پا خورده ایستادیم بنابراین سخت سودیت نکنیتان و غالبیت را به دست می‌آوریم البته من حاضر ما خبر دادن که دویم کانال به وایساس ترانسلیتر سرساس بنابراین وایفای کار نکرد نه وایفای کمتر مو پروردید کرساس میدونید که کنی بودم میدونید که سیاس کمتر مو زیخ میکنه تا چه وقت سین اینمو من اینجا هر چقدر که سلام به همه باز انا نرخونه و تجی مخلصانی که نرخونه و تجی به ما کنکریت نه امشب загрузкам ویدیو با ثبتی بلند کچسی بلند ویدیو با ثبتی بلند البته شما میتونید در آن کانال ما باز ببینید این نوع البته سخنرانی نمی‌ایستاد و بنابراین اگر شما با یک سبب موضوع رو تماشا نکنید در موضوع در لایف کارچی تماشا نکنید تا این چیز همین در زبان خودمون گفتم خودم عذاب نتیم شما هم عذاب نتیم اگر دیده نتونید البته من این نوعها البته سخنرانی نمی‌ایستاد شما میتونید تا پگاه بینیتون شخصی که غالبیت رو به دست آوردن ما اونها رو البته با تلفن با نمراشون به زنگ زدیم و هم به خبردار میکنیم که واقعا چیه بردن و دیگر معلومات رو البته میدیم معلوماتی که درباره شخصان البته که سپیسک کی چیزی برید کی چیزی نبرید این هم البته میسن لیکن ما باوری داریم که اکثریت شما غالبیت رو به دست میآورید انا دیدم که یک چند وازبینی ها سرمو غلطید که ما مجبور شدیم ماشین از بازیگران پرتیم لیکن ما کوشش کردیم که همین یک قطعه باشد وزن استید کنیم و پریز از 37 دانه بود از 37 دانه تا 52 دانه برداشتیم بنابراین دوستان البته شانسی آدم ها باز بسیارتر شد توفایی به صفت من همش در اینجا برای برنامه هم یک کمتر نیابیچنی با نوی طرز ما اینه عرض میکنیم البته خواه دوستانی از تلگرام کانال با پاکستان تلگرام کانال ما کنیبودم 2020 مخلصان عزیز کنیبودم 2020 ما تلگرام کانال نو تشکیل کردیم میبخشید من دو طرف گپ زده ایستادم برای همین حیران نشید که این جونی گوکر ساز گفته تلگرام کانال تشکیل کردیم که کنیبودم 2020 از سنجر استودیو سنجر میدی برای شما پیشنهاد کرده شده البته با اونجا پادپیس کنید و باز از نویگری های باز با صفتی کنیبودم با خبر شوید من آغاز میکنیم نگاهی ما چون که تمام نمیشه شما این چیزا میدونید مرحمت رسول جان بیت این چیز انا شده بیشتر دستاتو برداشتم دیگر من دوستانی عزیز هیچ چیز نیست با همه هر خیلی فکر نکنید این چیره شد این تو بود من از تو بود من دوستانی عزیز نه بازی آغاز میکنیم باشیم ایسی من فرماسم نشان تیم من دوستانی عزیز سی جاشی چی نیست من شده دورتر رفته وکو در این صندوق رقم ها و نام های شخصانی که اشتراک دارند و در اینش باشد البته بردناک چیزا پریس ها میاده شده است البته یک اکو بازی که سرش است اکو این یکم بازی یکم چیزی یکم
زورش گفته که چی گفته سونی مخلصا گویتان آخرشنده اهم جدوشی ویش های ها بله یک چیز رو نکته نمونیم دوستانی عزیز از همه پس لینی ویدیو ما ادا شود از همه یک چیزی مخفی بعد مخفی رو سیکرت نیست بله. شما این بعدی پولی بازی ادا شود حتما نبرویتان بعد مخفی رو به شما یا میگویم چی بوده اش را تحفه مخفی برای شما تیار شده است من جسور جان این چیز نمیگویم مخفی سیکرت نیست اما چیزی سیکرت نیست هم اما برفتیم دوستان رفتیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم همه دست برداشتیم من همه الهیم چی نیت کی دارد کسی نیت کرده ایستاده به بازی ما پیوست شد الهیم دوستان عزیز نیتاتون را رسیدم خدا خواهد دیومین کنکورسی ما برای این مینه پادپیچکا رایگان می شود دوستان عزیز خیر گپ رو بسیار نمیکنیم رفتیم دوستان عزیز شیرین شود اصل شود اولینش تلفن موبیلی شود یار بریم چی که براد من نخستین نام نو 342 انورجان سید غوزیف 918 81 52 62 دوستان عزیز رقمشان 00344 00344 دوستان شد так دورتر برم البته یک کامera لازم شد که اگر شما یک کامera البته این چیز گرفته است که شما نگاه وارد من так برای برادر یعنی دستیم بارکی مامی دستیم بارکی تو من دستم ایس نکشو پریزر اسکونتون صاف کن ها صاف کن بابای من این چیز به نهایت قیمت بها اگر نوادو یکم پریزی داشتگی ما اما البته دیل هراسانه تو زوی کرده من نمیدونم من دیل هراسانه خک شدیم همون داد کرد برفتیم بوم شو تلویزیون البته این شخص ما زنگ میزنه من تلویزیون یکم نخستین آدم یکم پدر که البته تلویزیون من دوستانی عزیز حاضر زنگ میزنیم برای اون آدم так 918 تلویزیون 81 52 62 تلویزیون نخستین غالبیت تلویزیون ساعت 12:41 در وقت تاجیکستان هادو شکت کنتون ریزین کش کن این هادو شکت جانده من ریزین کشف شد من بازی که این خیلی از توفه های قیمت سر شد البته آیندهش هم بخیر میشد من این یکمین بازی اگر که این بازی تابع شما فارد ما البته دویم بازی با به شما پیشنهاد می‌نماید گفتن ناممکن که دوستانی عزیز نمیدونم اونجا در تاجیکستان این نامری تاجیکستان است ساعت 12:42 دقیقه را نشان داده ایستاده است آن کس نمیدونم خواب هستند هیچ کس نمیداند برای چی نباشتن چون که دیر شد به فکرم خواب رفتن برای کسانی که میشناسد رسانات کسانی که دوستانی عزیز میشناسد یا ما رو دیده ایستادن بعد پراموی افیر حتما ما باز به علاقه به شما میبراییم خدا خواهد پگم باز زنگ زده میشود البته این شخص ما با خبردار میکنیم کوشش میکنیم که آدم که علاقمند باشیم حتما نوارشه با میپرتیم نوارشه میپرتیم باز گفته میمونیم که رزولتاتش ما البته با پیشنهاد دوستانی عزیز رفتیم بیا نبودی من هگیر منه так 00189 عبدالله صادقویچ ana عبدالله صادقویچ ana شخصی دویومی که ما رو
дар бозии мо иштирок кард. Албатта номери ин шахсро ҳозир менависем. 001 89 приз наушник i12. наушник i12. Табрик. табрик. метавонед дар студияи Санҷар Медиа омда. бале дӯстони азиз, шумо метавонед, мо студия дорем дар рӯбарӯи мағозаи Мерос дар Номбозор аст. метавонед аз ҳамон ҷо омада дастрас кунед, призро гиред. Ягон муҳлаташ ҳаме ки одамо албатта бояд биёянд ё ба ҳузур омада мана инро ҳадуша яхта кардем. бинобар ин хавотир нашавед, сару симавор натавзетон. Албатта шумо метавонед ҳамон вақти удобни худотон ба ёвитон ҳамонҷо равитону вай кунед. Кани ҳадуша Так, наушник i12. дутта гирифтамон диям. Якшиташро мепартон. ҳар душа Ҳар душро мана мепартон. асари нав якта гирди охе. Невай қаваташан дабда. Ҳама бена ҷумонсудагиме. мету обши дор ки менҷа назик мекунӣ ку бисёри одамо ҳар хел фикр мекунад, чунки мо ду кас инҷа ҳамда фаҳмидиме. вақте ки ман мекушам нишон медиҳам, онанда назиктар шав фаҳмидиам. Тем более мо автомата ина мо машини будем. мана гӯште паша. Так, шахси сеюм бронзовая медаль лозим мебинем да сеюм ҷо. Кани дӯстон дили ҳама ҷиқ кардсоз. ин шахса ман намешиносам албатта. 00138 Ахмед ва Зухро +7 925 412 49 84. Кани дальше призро мебинем. 00138 анакун приза сеюм ҷо бронза наушник. инак апаи азизи мо, чиро шумо интизор будед ва чиро ба даст овардед? Оҳиста хай наушник i12. наушникро бурд карда мана ба ин навор ҳам нишон медиҳем ки чунки ду навор рафта истодааст одновременно. мана наушник i12 хай барои ховари меҳрубони мо. наҳода рӯи афтода нашавед, не ки наушникҳои бениҳоят ба сифат. албатта мо кӯшиш кардем ки барои шумо тӯҳфаҳое ки арзанда гирем. албатта сифати олӣ дорад. ҳама рӯи афтода намешавед. ховари азиз, мана се призи мо бурафтанд. мондан чандта? ҳозир ҳоле анча бисёр. 0020 так ғафоров абдуғани +7 977 262 24 28. ана ин навор биам нишон медиҳем. дилитон дӯстони азиз, анакнун приз кани мана чағ мезаноним. приз ғафоров абдуғани бародари мо. инак вақти шуморо месанҷем. рақами зебо шумо афтидааст. албатта ният дорем ки тӯҳфаи зебо ҳам меафтад. наушник i12 бисёр i12 мана боз як бародари мо i12 ба даст овардан. табрик мекунем бо ғалабаи шумо. албатта ҳамаш якта ҷо бошавадам. резинка чаш. чанд нафар дар промои эфир ҳастанд? 281 нафар. қариб 8 растамдааст. чӣ нависта истодаанд? не ҳозир ба ҷим, ҳозир ба ҳама интересна бозинда нанависта истон ба ҳузур сони министон. хай мумкин аст ки он шахсе ки ба ғолибиятро ба даст овард мумкин тамошо карда истодааст ва уже гуфтааст ки ура ман бурдам. бурдаги одамо ба фикрам буромдан. ақалан раҳмат. 00357 Салоҳиддин нов
Naim. Plus 7 937 937 640 0844. Акун приз чазаномда. برای اکسپریمنت تازه گذاشتنش مرحمت. من هاشکو میپوشم. حسات یکون چی میشه؟ دینامیک جی بی ال. اولین دینامیک جی بی ال منه با دینامیک جی بی ال. اولین دینامیک جی بی ال که در قطار توفا گذاشته شده بود منه صاحب خود را یافت در صلاح‌الدین نعیم برادری بیروبان 0357 0357 دینامیک جی بی ال چند میزنی؟ یادتان کامنتاری همونتان درباره کانالی نرخ و نوات جی که صفتی کار ما رو هم در کامنتاری ما دیده ایستادیم که تعریف کرده ایستادن من باز کسی دیگه گیاسوف اولیم. Так 0017 غیاسوف اولیم. Plus 7 911 269 98 66. من این سایت بیام نشان میدیم. چون که از دو سایت ما این نوار میبروید. برادری عزیز رو باز تبریک میگویم که میدونه چی میبرید. البته این همش ناگهانی است. بنابراین دان نشان تیم یا نتی کنی رفتیم دیلی همه آدم جیغ جیغ یه بار هم تو رادی اینترنت آدم ها نویسن چه زیغ آلت میگیرن نه کامنتاری نه همه جین دینامیک جی بی ال باز دینامیک جی بی ال تبریک میکنم باز که غلبه رو به دست آوردید. دوستانی عزیز یک چیز رو نگفته نمونم که همین برای بازی ما اینترست گذاشته شدن نامش رو میگیریم کی نفرد حتما پریز رو 1 دقیقه نشان میدیم کنی نویستان چی کی چی پریدومد که چی رو بوده دوستانی عزیز البته گفتی اورسا که دل ایمستاف که میبینیم که چی میشه بعد ممکن خواهدش مانند آدم های باشن که فالبین باشن کی میدونه اگه هنرهای نو برای خود میکشه رفته یک پریز گریخته رفته ایستاده است نول نول 296 کنجاєв معروف 98 702 55 59. کنجاєв معروف دلشه پریز کن خبردار کنیم این شخص را حاضر ببینیم چه پریز امروز برای اینترنتی شدن یک اول این آدم تلفن کنیم و گیریم میپریزه خاطی میشم کنجاєв معروف کنجاєв معروف наушник i12 i12 نه A12 i12 296 так ساعت چند شد ساعت پشتی 1 شده است تلفن نمیکنیم که بسیاری آدم ها در تاجیکستان خواب اگر نمره رسیه باشد حتما زنگ میزنیم این برادر البته نمره تاجیکستان رو نوشتن بنابراین ما کمتر زنگ نمیزنیم خوابی کس رو ویران نمیکنیم تا که برای آن کس سورپریز شود وقتی که بیدار میشوند دوستانی عزیز 0082 دادا جان و بهادر
Dadajonov Bahodur +7 994 42 55 697. 0082. Dadajonov Bahodur. 82. Counter arak gariban. Naушник P47. اولین نوشتی که بس. پیچیده ها. 47 یک دانه اون 47 گرفته نشان تیم. دوستان عزیز наушник P47 انمی خیلی است. آره. наушники беспроводной, албатта. Флешка. Беспроводной флешка همه چی میگیرد. Bluetooth, Wi-Fi. همه چی Wi-Fi همه چی دارد دوستان عزیز. من همین یکمش حاضر به. یکمین наушники P47 اینم یک غلبه. من 0082 наушник P47. اشرفов Мурод 0070. Ашрапов Мурод +7 982. اشرفов Мурод. باز یک شخصی که برای آن رقم زیبا افتیده است. دوستا کلاس زیر کنتون ایماهاتون وایبر واتساپ همه چیاتون پدیلیت کنتون تا که دیگران بخبر شوند. یعنی پلیز اشرفов Мурод. کنی میبینیم چی بریدن برادر عزیز. دشوار شد به فکرم. наушник P47. P47. باز یک наушник P47 0070. تبریک برادر عزیز. البته با شما ما بگاه با علاقه میبرایم. نوشکم گردم همه طرف گردم. اگر که شما ترانسلیاتر را تماشا کرده ایستاده باشید البته نویسید. یگان تامین بردگی و باشنگر مینداریاتون نویستان یا که کلاس زیر کنتون که ما فهمیم که شما دوستان همیشه عزیز بعد همین وقتی که ما توفه رو پدرکه میکنیم اون شخص آمده میگیرد ما حتما به نوار میگیریم کم باشدم روزگی با هر یکی شمایان نوارش رو میپرتوییم. قلندر سبحان 0077. +7 965 206 81 30. شدمه؟ так. قلندر سبحان برادر عزیز با غلبه شما رو تبریک مینمویم و میبینیم که چی بریده اید. نامسامولی بپیتنه. наушник i12. наушник i12. наушник i12 0077. наушник i12. 12. شدن احساس میزیستان کلیشن Хюсидинов Рауф 00367. 00367 +7 911 128 05 63. شدمه؟ شد اکنون پریز پریز برای این شخص کمتر باشد یکی تا قد کرید بسترونیم اینجوی سال بطرتی بود.
Наушник 547. Наушник 5,5. Наушникҳои беспроводной. Ямаш беспроводной, дӯстон. Камтар и ҳамаш ки порядке шуд. Гир я буро гир ман Як қатӣ бошад. Ҳамун Камтар бошад. призоя бурдаги одамои якчет Не, поима партофтан гир ин ёнба намон поима партофтан гир бурд шудага поима партоф мечиним. ҳамаша мегирем. نول 327 Назаров Исмат. 00327 плюс 7 996 794 0098. 0,327. Назиров Исмат. Комментарий Джим ҳама бо диққат внимательно тамошо кардед. Наушник 547. 5,7. Боз як наушники 5,7. Барои бародари мо. 0,327 наушник 5,7. Классотон ҳам кам дӯстон 253 нафар як класса зер кунед то накун. Камтар якум раунд гуфта сав. Ягон чиз нӯштан дар кора канид. Ман нервничать кардам бола ин бози бастам. Ғолибият ба шумо, лекин асабҳои ман монда шуда истодаст. Абдуллоев Хуршед 00184. 00184 Абдуллоев Хуршед плюс 7 964 389 0089. Хайр. Ози дальше богем. Приза мебинем. Dynamic JBL. Динамик JBL. Сеюмин динамики JBL мана соҳиби худро ёфт. Албатта боз бо мукофотон табрик менамоем. 0,184. Бинандагон бениҳоят неактивни. Лайк монитон, комментарий навистон, эҳсосотона дар бораи баъди видео комментарий менависанд хер. Ҳама интересни мо одат кардем ки трансляция рафта. ҳамиқа бурдаги ягон таотон бошитон агар марҳамат навистон. Ҳозир ман накшуда мислим дӯстони азиз касе ки ҳозир амҷа призо буромад ки ҳамҷа якта хонда буро Фирӯзҷон якта хон. Хай рақамҳои хонда буро. Нахустин аввалин одаме ки бурд кард дар бозии мо 00344 код дорад ва он шахс телевизор бурдааст. Бурди пурқувват. Серебро дар дасти шахсе ки тестарша одамо ҳамаш дафтар инҷа ягал одам пойдишта. Ай 12 наушник 00189 00138 0020 00357 так 00 ин ҳабда 00296 00 82 0070 0077 00367 00327 00184 ки ҳаст дӯстон нависитон чанд кас ҳаминҷа ҳамда смс-и шумо жду. кани смс-отно ҳам ту мехонем баъд бозиро давом медиҳем дӯстони азиз. кани рафтем тез сар навистон ва фикрам ягон кас нест. хай ягон кас набошад. шахсоне ки рақам одамое ки имо вайбер ватсап тамошо кардитон силкава дар омада прамо ютуб дида комментария навистон. так 00191 Тоҳирзода Некрӯз. Тоҳирзода Некрӯз плюс 7 901 738 5606. 0,191
برادر عزیز از روسیه. به فکرم بسیاری آدما یا که نچنای کاربه وای خیلی هم شما با پگاهی روزی زنگ میزنیم. دینامیک جی بی ال. دینامیک جی بی ال. البته 00191 البته نوشتیم. دوستان شخصانی که رقم‌هایشان حالا در بازی است و صاحب مکافات نشده ایستادند البته نویسید. بازی اکثریت ما از نیت وابسته است. شده دستنگ پرتاب اونی من اینجا باها شب تیستم برو عبدالله صادقویچ 00334 پلوس 7 958 865 94 01. عبدالله صادقویچ. فکر کنم این شخص اوج برد کردن یک بار. دوستان خیلی که میدونید البته یک شخص میتوانست یک چند بلیت خرد از 10 تا 100 میتوانست بلیت خرد. بنابراین اکثریت آدما انا دو مکافات رو هم به دست آوردن. بنابراین شما هم میتوانستید. واه چی؟ نوشنیک ای 12. ای رقم رو هم یادم. tak 00 334 12 ای 12 هستم می 00334. البته بازی که خیلی دیر شد هیچ کس به دوم زنگ زدن هم ولی اونجا هم بازی و شد کمتر دیر شد. خورشید دهقانوف 00131 نه 311 خطا دیدی با 311 خورشید 00311 دهقانوف پلوس 7 922 658 88 87 00 311 پریزه رفته آدمای هم از سایت برام شدیم حرکت کنیم تستر. دیگه наушник 507 наушник 507. فیروز جان اکتیو شو. تست نویس تست کن. دوستان خاطر است می‌نماییم که در بازی باز تلویزیون هست. با دو تلویزیون دیگه هست. استرالنی ماشین ایستا ساله. حرکتی برآمدن نکنه. دوستان جمیست دوستانی عزیز نظیر و سیاره 00372 نظیر و سیاره باز خواهر عزیز پلوس 7 952 269 89 79 00372 کادشان این کادشان تا شاید که خواهر عزیز به استرالنی ماشین نفرده این بخت بخت منه این نصیبی چی شود آمده دادی که связка هم پرابلم نیست خدا رو شکر چیم ندارم دیسه دیگه باشد دیزه شودم دیزه شود همه گوینده خواهد یکو من بینم واو استرالنی ماشینه تبریک این خواهر عزیز استرالنی ماشینه نظیر و سیاره پلوس 7 نامرشان так номерشон чанд так 00372 плюс 7 кати ана پلوس 7 کتی حاضی رسیانده ساعت 11 ممکن که و آدم کورانده یک رد اینترنت زنگ میزنیم یک ده نخستین غالبیت استرالنی ماشین این دل به خودی آمدگی بایی خودی آمدگی بایی شد так 81 17 952 269 80
89 79 نشان میده که با ما شخص زمان هستم البته کنی اونش بده. نشان ده номашо سیاره زیر و سیاره ассалому алейкум шумо назми дурустми мо аз лотарея хори мерубона сайёрахон стрални машина бурд кардан промои эфиранда так шумо дидаи солиед як чизро табрик мекунам так як чизро мехостам ки ҳана инҷа ҳама моя промои эфиранда дисос шумо чанд билет харидорӣ кардед як дона билет харидагӣ با صاحب 300 روبل ман бо соҳиби 300 рубл соҳиби стиральни машина автомат ҳама шута хуш карда метиҳад муборак шавад пагоҳ омада гиред аз студия барои подписчико шумо чӣ гуфтани ҳама мана промои эфиранда шунисос барои подписчико шумо чӣ гуфтани ин бози реальними ё сохтами чӣ гуфтани ки инҷа ҳама шунисо шумоя شما خورسندمی؟ хуб саломат бошед سلامت باشید کوچکک به سلام رسونید خیر آواز خدا باشید سلام o'zbekcha gapiraman Aha. o'yin zo'r chista ekan bitta bilet olgandik yutdik katta rahmat майлаш саломат бошед катта раҳмат کنی رفتیم دوامی بازی так мана дӯстони азиз ин нафар моро дар промои эфир тамошокари содагӣ будиама боз як бори дигар табрик хайр рафтем با صاحب 300 روبل استرالنی ماشینه мана 300 рубл ки странни машина буридам так бозигари нахуст нахустим не нахуст камтар 00384 достон ҷураев достон жура پلوس 7 901 794 16 21 00384 ай Aha priz даши рафтем наушник ай 12 наушники i12 наушник i12 دوستا همینجا به حضور تماشا کرسیدتان 228 نفر تماشا 158 لایک زیر کنیتان کم نمیشتان خدا خواه دلاتون انگی نیتا ورستان همینجا ده بختی شما هم های همین قادم های دیسو دیگه کنی темиров ғуфрон 00330 تیمیروف غفران 92 790 75 85 نمره تلفن رحمت برای همین 10 نفره که پسلینی کلاس زیر کردن دستاتون در نکنه تویاتون به خدمت کنیم темиров ғуфрон наушник ай 12 наушник i12 330 i12 ба бозӣ чанд то i12 гузошта шуда буд 20 20 ҳозир 1 2 3 4 оли ай. приза 6 7 8 тош рафт албатта 12 тایی دیگه метавонам бурд намоям Оли бо чунин науши, наушники ба сифати наушник i12 абдулло содиқович 00335 عبدالله صادقویچ پلوس 7 958 865 94 01 آها تستر
جم 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 335 تا کازی ما چند بار تلفن کرده بودیم یک تا 918 пропущен شد. номер رفت уже بعدتر خیلی بعد بعد از زنگ موضوع زد. علاقه میبره наушник 547 наушник 5 547 918 вайшдек бошад я бобин пеш аз Россия ва занг задагид буд ку ها به فکرم الان خواب گفتم تا 81 52 62 نه این دیگه بودم. نه اگر мовиам телефон сос вай номер бенекин аз دیدم خیلی منه درش میکنم. عبدالله صادقویچ شما رو با گرفتن نوشنیک 547 تبریک مینماییم. الو 335 547 الو الو 547 زنگ زدید؟ نفهمیدم. تلفن شده است؟ ها چی کرده بودم؟ Televizor. не کدشون رو پرس шумо бозива участият кардагиам شما коди بازی و участвовать کردگی همین نمره موندگی. شرکت صندوق میدیه رقم میگم. ها кодашон чанд کدشون چند؟ نامشون زکو. ها شما رو تبریک میکنم تلویزیون بردیتون. پگه خدا خواهد نصیب اکا میبید баъд аз абед بعد از عبید میبید дӯкони санҷар دکانی медиҳад سنجر میدیه روی بروی مغازه میراث نام بازار همجا میبید اکا نام بازار пага бас фардо фарқаш پگه некай биём بسفرد و فرقش نکن وقتتان شود هنگوی ҳамин номерои мо همین نمره من زنگ زده من رفسودی هفته میبید اکا کمتر سیامکه میشه چون که می ریالی بودگیشه آدم‌ها میگوید که ها ما فلان تا بلیت گرفتگی اکاونت فلان همشه گام میزنید اکا میلاش خوب اکا саломат бошед دمای نفس حضور барори корсо تبریک کنید البته تبریک هم کن так زیرا که با خیلی خبری دلشه، خوش ها. آمد زنگ زدی. дӯстони азиз чота телефон ҷима телефони мобиле 00146 мирзоев фозил мирзоев фозил 00146 плюс 7 996 765 57 58 20 غالبان در رقیب و ما گفته میتوانید که ما به نیمه اول بازی رسیده آمده ایستاده‌ایم. میرزای اولی. فاضل 43 فویزشانده بازیه به نیمه اول رسیده ایستاده‌ایم. حالی نیمه‌ش نه 146 دینامیک جی بی ال دینامیک جی بی ال دالشه سختتر همه طرف چغزنان که آدمان از بینن Burumda futbol kuruyorum ayla bayla. نول 160 گلنوره عثمانوه گلنوره عثمانوه 00160 00 160 نمور رقمی تاجیکستان اکنی دخترک زنک های نگویم نه نگویم نه گلنوره عثمانوه خواهر عزیزم شاید که شما هم سیرال نماشینه بود بینمایید غلطه چونکه اینجا ریشکتی پیشاندگی من دیسیتون ریشکتی برای همین از ریزینکش تمام شدگی شبان البته که بازی از سر اول که یکم رو تشکیل کنی البته کمتر خطا کم بودی می شود بی کم بودی نه هیچ جا
بوم بازی حالی بیا یکمین بلوتوز. بلوتوز гарнитура. Якуми одам мана ховари мерубон Bluetooth бурдам. Дальше. Так. Bluetooth. Кушоқов Абдуманон 0060. Кӯшоқов Абдуманон +7 950 220 69 94. Ана, дальше. Чанд нафар роз тамошо кардия? 245 нафар. 179 класс, лекин 245 нафар ҳама класс мондан намехоҳанд. Ақаллан бурд карагиҳо класса монитон. Фикрам мондаги. Аҳа, ба фикрам. Ай, ба хиёлам одамо ҳозир ҳами хел баъзе одамо ба фикрам тафаккурушон кин. Ҳозир чики лайк мондан вайни ҳама тамошо кард. ана 182 та лайк шуд. Раҳмат. Актив барамат. Наушник i12. Кушоқов Абдуманон. Дальше. Шо? Абрик мекунем? Наушник i12. Албер буй. Ана. Ки ҳамаш чоқдир ясин бинад. Так. i12. Асар мешад, чунки дар наш божа ғалтидагӣ асар. Як дон ҳам ту карагири дастат кати. Дар наш падарам андоз. Асари нав резинкаша партойтон. Ана ина партов сидим. Инашам партон. Баъзе аз ҷумонда накшода шуда як кавти як дигираш барои ҳамин. Дутта шояд мо сразу уже мепартоим дӯстон. Мо ягон хел фикр накунед то. Мана живой записашам бурафсос бо. Бале, мана живой запис ҳай. Азизов Улуғбек 0073. Азизов Улуғбек +7 952 210 68 35. Дальше приз. Dynamic JBL. Динамики JBL. Дальше. Dynamic JBL. Табрик. 0073. Азизов Улуғбек. Dynamic JBL. 0073. JBL. Так, Абдулло Содиқович 00361. ин одам бори дуюм ба фикрам. Бори чорум. +7 бори сеюм +7 958 865 9401. Абдуллоев Содиқҷон бори дуюм яъне ки ё ки бори сеюм аст ки шумо ғолибиятро ба даст овардаед. дӯсти азиз ҳатман моя тамошо кардагӣ бошед нависед. 12 та билет меодам гирифтагӣ. Абдулла Содиқович 00361. 00361. Dynamic JBL. Динамики JBL. Ана. Ҳама аудиосистемаи зӯр ҳамеси одамон даришада мехонашонанда. Динамик, наушник, динамик. Ҳама чиз ҳами одамонда. Туи мешад ҳамаша монага. Динамик JBL. Тез Фирӯзҷон, тез навис додара. Шаб соат хоб бурсоз мешад. Фаҳмидам. 00122 Турсунова Гулбаҳор
Турсун ва Гулбаҳор. Номерашон намгӯем, чунки Худошон дисудия. Худошон дисудия. 00122. Вали азиз. Е? 122. این شخص دینامیک. و همون رو به حیرت می‌بینه. دینامیکی JBL. نه خورسان شما افتام دوخه. نه وقتا ограничение سر شد موزیک آنی کی بود البته می‌بینه. Aqlan radio go'sh mumkin edi. Flashka nabashada. ما زمین شما رو می‌خوریم. نه 122. باز یک دینامیک JBL رفت. چند تا JBL دینامیک بود؟ 004 004. Azimova Sarvinos. Azimova Sarvinos. Azimova Sarvinos xon 004. Azimova Sarvinos 004. رقم 4. چند دینامیک JBL بود؟ در بازی گذاشته شده بود. JBL 10 تا. 10 تا. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا رفت. باز دو دانه دیگه دینامیک JBL و ناوشنیک P47. ناوشنیک P47. Azimova Sarvinos. Azimova Sarvinos. تبریک خواهی عزیز. تبریک. شاطر. امروز به فکرم روزی خواهران ما 00376 رحمان و نازیه 00376 Rahmonova Noziya. امروز به فکرم انی چطور خواهران های وقتاشون های این تلفنو پریزا کجا شد؟ نقص چغ زنان همه اینترسه. کنی البته کامنتاری ما در کار این چیز به این بگی چی دسته گیره تلویزور خواهری میروبان تبریک تلویزور مبارک باشد. یک زنگ میزنیم. حالا رسیه و کم ترکک ببخ و فکرم اگر همینجا باشید اگر همینجا باشید مرحمت نویسید. کی همینجا هست نویسد؟ یعنی که یک توی دیگه تلویزور موندن به فکرم. نه 3 تا تلفن، 1 تا تلویزور، 1 تا استرالنی ماشینه با دیگه توفه و انتظار. من دوستان جیم السلام علیکم. اپا جان شما نازمی درست می؟ شما نام و فامیلیتان دیده اپا؟ رحمان و نازیه ایتا مایه دختر است. ها رقمشون چند نام؟ 00376. بله شما تلویزور برد کردید. تبریک. شما چند بلیت خریداری کرده در همین بازی ما؟ راستش گویم یک تا بلیت خریدم. تبریک شما با یک بلیت صاحبی تلویزور شدید. مبارک باشد. پگاه میتوانید شما پگاه میتوانید یا که شما یا دیگر آدم همین خیشو تباری شما به همین نمر زنگ زده میتونید ما قطعی شما صحبت میکنیم بعد وای آدم رو به نوار گرفته به یوتیوب میپرتیم پدرکرا داست دگینده مایلاش با خیال شما البته ما رو در ترانسляции تماشا کرده ایستاده اید ها؟ Поэтому, как в поле чудес, пользуясь случаем, передаем привет победителю телевизора. Как в нашей игре
Выставляется телевизор. 10 очков на барабане, кто будет угадываем букву. Дальше надо. Саломат бошед. Всего доброго. Еще раз поздравляем. Так, боз як телевизор. دوستان عزیز با یک تلویزیون رفت آدمایی که یک تا بلیت گرفتن من این بخت دوستا هیچی گفته نمیشد با صاحبی 300 روبل با مبلغ گذاری 300 روبل صاحبی تلویزور گشتم. انا عجایب. 00259 سلامت باش Jamşed 00259 پلوس 7 926 334 39 30 چند کس هست؟ 227 نفر گنده دوستای عزیز آنهایی که پریز بریدند دکانسه نواره تماشا کنید تا با دلش نواره تماشا کنید تا ما یک بلیت گرفتیم کو پریزه گرفتیم شد نه دلش با اساسی جاهاش هست ما رو دستگیری کنید تان دوستان عزیز و نوشنیک Наушник айдоза. Так 00259 Jamşed наушники ай 12 Наушники айдоза. Монгашаш аз байн рафт. Яъне соҳиби худро ёфт, албатта табрик мекунем. Бо ин ҳодиса. Бо ин ғалаба. Tohirzoda Nekruz 00193 طاهرزاده نکروز پلوس 7 901 738 56 06 پریزه نقش از آنو Ana Айдоза некрӯз. کم ترمون ساز خودش رفته نکروز جان اگر همینجا باشید نویسید حتما سبشنیاتون ما انتظار Наконец-то! Ana, marhamat. Boz наушник айдоза. ай 12 چیزی هست نه 300 چیزی روبل نیست. پرسانی نیست. نه ما البته شوخی میکنیم. این که چیز با بسیفت. Акун барои шумо интерес нишавад мо шӯхӣ кардем. А так серьёз нестим. Ҳама гӯлият ба даст омад. Баранда. 193. Фаррух Бойматов 00131 00331 00331 پلوس 7 999 965 72 89 00331 کنی بختی فاروق جان بینیم که Да-да-да-да. Телефон. دوستی عزیز مبارک باشد یکمین تلفنی که برد نمودید ردمی 9A Redmi Note A. номери телефоншон занг зан расистский бошад занг зентон Российский. Так нақас. 4 تا نو. агар моро дида истода бошед марҳамат фарухҷон будана Фарух ҷон, ҳа. нависед Фарух ҷон Бойматов. Нахустин ғолибият, нахустин телефон. нахустин телефони мобилӣ Соҳиби худро ёфт. редми 9 Модели А. Redmi Note A. моделаш 2020 випуски нав Теге шунайда будам камераи аҳама боқувват дорад. Албатта ба сифат аст. Так. Аксарият шахсҳо ҳозир Redmi гузошт. Дига ҳама дорад. Алло. Алло, Ассалому алейкум. алайкум ассалом. Шумо Назми ака дурустме? Бародар Санҷарбиеди, авози машқои дидоистодagi буд, авози кумдagi буд. Ха. Раҳмат дисадагитон ба. Ному фамилӣ ки кати гирифтид ва рақаматон чанд аст, чанд билет харидорӣ кардед? Ман Боймат Фаррух.
بله یک بله بلیت خریداری بودم خریدم یک دستش نیروما وایران کرد هر خیل کمیتر روی دست وای نویسته آها Каментарҳои яба бирдем. ани аҳамият натид ба ҳамаи гапаш шуморо табрик мегӯем телефони Redmi 9A 2020 бурд кардед ин якум телефон. якумин телефон барои шумо баромад бародари меҳрубон ҳатман дароид моя дастгирӣ кунед. ҳатман моя дароид ягон каса гапашро гӯш накунед ҳатман моя дастгирӣ кунед чанд билет харидорӣ кардед боз як бор дигар یک دانه بلیت خریداری بودم نامبرم 00331 ана дӯстони азиз шумо шунисоитон шуморо боз як бори дигар табрик мекунам мана ягон хешу табор ё ки ёру дӯст омада падаркаро гирифта метавонанд аз студии Санҷар медиа شما رحمت چکا رحمت همه شما خیلی شما гап не саломат бошед ҳеҷ вақт бо мо буданро фаромӯш накунед سلامت باشید даромда дастгирӣ карасед YouTube канала. хуб Саломат бошед барори кор. Телефон. Якумин телефон. Телефон набурамсоз мана бор. вай о камтар гапошон гурехтааст мо байни комментария мо SMS нахондим ку барои ме одамо ҳар хел гапа навистан. дӯстони азиз илтимос ҳар хела суханои қабеҳ бале ҳар хела сухан накунитон чунки кони будом аҳл аст дӯстони азиз сухани бад намезебад дар бори дӯстӣ инҷо бичари шеър мондан дар кор ман шеър намедонам ҷамшед 00 261 плюс 7 926 334 39 30. ин шахсам дуюм бор афтод ҷамшед дуюм бор фамилияшонро нафтам бинобар ин ҷамшед навистем албатта бибинем ки чиро ба даст овардам яъне чиро бурдам Bluetooth. ҷамшедҷон муборак бошад Bluetooth бурд намудед. Так чанд нафар моро тамошо доранд? 226 нафар. Онҳое ки лайкҳо мо ҳай. 201 та. 25 нафари дига ба фикрам класс мондан ба мадорашон нест. Акоромдан худо қувват яда муҳова ҳамошон ба. Так тисар невис тисар. дӯсто заратаҳои телефонҳоям Узоқов Акмал 00343 Узоқов Акмалҷон 98 863 3910 номери Вавилон Мобайл Тоҷикистон. Узоқов Акмал 343 боварӣ надорам. Наушник i12. Wow. 00402 номашон бо дуои модарам бозӣ кардам. Бо дуои модарам 00402 бо дуои модарам номашона нагуфтам. номгузорӣ кардан. бале бо ҳами хели номгузорӣ кардага агар ки мои тамошо кардаги бошанд марҳамат 98 528 92 18 кани ин тараф ҳам нишон медем бо дуои модарам бо дуои модарашон ин кас билет харидан кани бахт месанҷим бахт кани як бинем ки Bluetooth бо дуои модарам муборак бошад. муборак
باشد صاحبی بلوتوث 00402 بلوتوث. بلوتوث دوستان از بین Boltayev Maqsudjon 0062. Болтаев Мақсудҷон +7 999 867 7046 0062. Аҳа. 230 нафар класса монитор накун. Фиризо команд. Интересный шансос, интересный. Mana интересный. Ва телефони мобилӣ Redmi Note A. ана ба фикрам якта классам бисёр шуд, ба фикрам ҳамон одам класса зер кардан, хато накунам бурдага одам. 0062 телефони мобилӣ, бале, Москва. Москва номери российский, занг зентон дуюмин телефони мобилӣ ҳамихели. телефони мобилӣ. Агар шунида истода бошед, марҳамат нависед. Мана ду телефони мобили соҳибони худро ёфтам, вале ғамгин нашед, боз яктои телефон ҳаст. боз яктои дигар телефон ҳаст ва туҳафаҳои ногаҳонӣ боз бисёранд. Гудок рафта истодаст Соня. Баландтар гап зан? Акбор Мақсудҷон. ин одам асёқ ба фикрам хо рафтиян. Соат анча бевақт шуд. 1:41 шудаги дар вақти Тоҷикистон. Алё. Ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. Шумо Назми акаҷон дурустме? Худовой шукр, раҳмат. Акаҷон шумо бозӣ ва иштирок кардед конкурсба? Ному фамилиятон, рақами билетатон чанд? Абдурасулова Шохида. Не, инҷанда 0062 ба номи писарак. Не, алимо 63. 63? 0063 ме? дӯстони азиз, бахшиш инҷанда камакак саросема шудаги 0062 Болтаев Мақсудҷон. Ба фикрам номерашон хато шудаги, мо бо ҳатман олу шудаги номерашон ҳатман дида занг мезанем. Ҳамин одам мои агар диистодаги бошанд 0062 Болтаев Мақсудҷон. Агар дида истода бошед, нависед, номери мо ҳаст ё занг занед. ҳатман номератон олу шудаги. Номератон олу шудаги. Амин агар ҳамҷа мои диистодаги бошед, ҳатман номератон партоед, мо ба шумо занг мезанем. ҳозир прямои эфирба занг мезанем, агар дида истодаги бошед. ҳаминаша отдельно як чиз бигирам. Дальше. Ҳама ҷоиз бори. Турни шапка. Дальше. Ҳаге шӯхӣ, сразу ҳама серьёзӣ шуд. Мана ин албатта ина типи достон. Болтаев Немат 0050. Болтаев Неъматҷон +7 900 656 47 33. Болтаев Неъматҷон. Болтаев Неъмат 0050. ببینیم این شخص چی رو گرفتم. Наушник P47 наушник. Ғафуров Ҳусейн 0088. Ғафуров Ҳусейн 0088 +7 999 203 03 96.
наушник P47. دوستان عزیز ویدیو پدیلیت کنید تون مرحمت 217 نفر شدیم 215 نفر یک تا برامده برافستان که استانبولی هست اشاق به فکرم پریزوی برد کرده شده دیگه که اپی خوب شدن خیلی برامسگی و خوبی نست لیکن یاد راست میکنه که شخصی که تلفن رو برید آن هم اول برآمده بود زیر و بعد باز مراتو و مصور 00319 00319 مراد و مصور بله نامرشان هم گوییم 319 کنی کش داشته باشد مرحمت و تلویزر مراد و مصور نومی رسیسکی می؟ رسیسکی مرحمت اگر دیده ایستاده باشد مصور خون خواهر عزیز نویسید 32 من سیمی تلویزیون 176 و فکر خواهرای عزیز همه قیمت‌ترین تحفه رو گرفتن رفتن چی بدم تلویزر ولی 8 مارت نیست خوش تبریک چند فایز یوتیوب کانال آموی زنان بانوان مادران خواهران تشکیل میتیان برای همین پریزم رحمت برای همتان برای دستگیریتان تلویزر خیلی نگوش نیستی یا با الو نامیر رو زنی دادم نمیدونم سبب یا که خواب هستن تاشنه خیلی باز یک بار دیگه پپیت که ممکن خواب هستن در یکم جو پیش پدر مادر هستن یا که در حیرت هستن یا که در کار هستن یا که ما رو دیده ایستادند اتواتیشی بماندن خواهر عزیز مبارک باشد شما برد نمودید تلویزور مرحمت 00319 مراد و مصور نامرشان رو روز کرده استادم بیرا سرباب در آن کش دیگر کسان زنگ نزنند شده؟ شد از ما یک شاد به پول پرتام یک دقیقه چون که شاته شده شد دوستان عزیز کسی که به تلگرام کانالی ما подписаться کردگین مرحمت می‌دارایتون تلگرام کانال با پویس کنی بودن 2020 یعنی که 2020 زنیتون همونجا همه کنی بودم رسمش ویدیوش اون چیزایی که نویگری میشد حتما تلگرام کانال با یوتیوب کانال نرخ و نوا تیجیوی هم مرحمت подписаться کنیتون این اکثریت با بینندگان سنجر میدیا نرخ و نوا تیجی هم پیشرفت ایستاده است کانال البته подписаться کنید و از نوارهای نویمون بخبر شوید البته ماشین بازار همه چی هست تخت بازار تلویزر ها چند دانه رفتن یک دوست یک 00 سه تلویزر رفت سه تلویزر رفت 00 پرویز محمودویچ پرویز جان محمودویچ پلوس 7 966 222 81 و 81 00283 نمره کادشان کنی با شمار مده پریزا ما افسوس که زود شد باز از سر می پرتویی من دستم همده
گفتی یک شخص که تکنیکی نیپالاتکی من خواهد یک دیگریش بدارم دمون آسرین چطور ناو پلیس کاموین گم یک دیگریش بده نشد کنی پارویز محمودویچ 283 خیلی چیزی بفایده چی بگی بفایده کنی استرالی ماشینه واه تبریک دوستی عزیز تبریک نه البته خانواده کارش این سال آسان میکند البته این چیز شما یعنی که اویم اشمو یک جهان میندار میشن کنی اگر پیلوس هفت که باشد زنگ زنیم حیران میشم اگر همین بمیتند و آدم تلفن کنه اوجه 3 تا های خواننده چهارمش پدرکه وقتی که می سر لباس چرکی میشد امنم پرتافته شویتون اگر ها این پدرکه بود گفته من برد کرده بودم پدرکه نه من برد کرده بودم از سنجر میده گفته البته نسترینی باشته میشد البته کنیش نه خوشحال میشد آدم میدوند که اون چیز غالبیت به دست آورد البته کم کم غالبیت در حیات این آدم موتیواسیون میده فوتوگراف به فکرم خواب یا که در کار السلام علیکم الو السلام علیکم شما نازم اکا جان درست می بخشش دیری شبنده بخشی شبنده زنگ زدیم حضور میپرسم نامتون زش مویه پارویز چند تا بلیت گرفتگی بودید اکا ما از سنجر میده ما از سنجر میده زنگ زدیم شما برد کردید به فکرم نوارو دیسودید ندیسودید تاشنی نمیدونیم شما پراموی فرندمی؟ ها شما استرالی ماشین برد کرده چند بلیت خریداری کردید؟ یک بلیت خریداری کرده شما کنی بود از کجا میشوید از کنی بودم از کجاش ابو باکالانوف آها مبارک باشد مبارک باشد اکا برای تبریک تبریک میکنیم استرالی ماشین برد کردید میتونید یگان خیشو تباری شما اومده از ما گرفت کمتر نیکی نوار میگیریم اکا چون که بسیاری آدم ها هر خیلی فکر میکنن اکا برای همین به نوار میگیریم که ما در حقیقت هم راست بوده است این چیز و ما گرفتیم گفته نامی بلیت نامو باید نموگویم ادا اکا گم نیست اکا جان سلامت باشید باز یک باری دیگر تبریک سلامت باشید دوستان عزیز با علی اکون بردی یک لایک سرانزه با 300 روبل استرالنی ماشینه مبارک باشد دالگ خدمت کند دوش استرالی ماشین رفتم так خورشید دهقانوف 00306 خورشید دهقانوف پیلوس 7 922 658 88 87 این شخص هم برادرم یک چند بلیت گرفته بودن حالا دویم بار رفته بودن ببینیم چی میبرم گویا نه نگو حیران میشه آدم دینامیک جی بی ال مبارک باشد مبارک باشد تبریک 233 نفر تماشا دارند 225 تا لایک مشک شده نبرود اکو کم موسا شده جی بی ال از باین رفت اما باز توفا هست بنابراین با ما باشید باور نمیکنی دوستان عزیز 00309 خورشید دهقانوف باز یک بار دیگر 00306 خورشید دهقانوف 00309 این آدم 8 تا 10 تا به فکرم خریدگی همش پپریات کو برفتگی ناز این بخت ناوشنیک می زوای ناوشنیک ای 12
این آدم هم سیستری و سیستمه برم نفسی و زیست همه طرفه بیز پیچید ای دوزده 00282 Qosimov Juma. قاسموف جمعه 00282 دو پلوس 7 925 940 5003 اوه همه اکتیف می 282 قاسموف جمعه میبینیم چی برادر عزیز به دست آوردن 282 Наушник ای 12 12. Tabrik. با ترتیب میوانی کدام پلیس ها از بین رفتن کدام ها Ağzım mənə xudаш. خودش کم کلک موند Başım. همه آخرش اجداد کرد Последний оли боз як чизи махфӣ дорем, а? حتما چونه Ҳамна интизор боштам, набурӯйтон чизи махфӣ аст. Последний чиз ки ва муфурат таин не. بخت یعنی که Абдуллоев Хуршед 0046. عبداللهف خورشید 0046 این آدم هم باری دویم یا که سیوم عبدالله خورشید پلوس 7 964 389 0089 Кани рафте. چی بود شاش که این چی بود این شخص بیا همینه خدا مامونیم بلوتوز گارنیتوره برادر عزیز بلوتوز گارنیتوره Tabrik. بچه ها زرد تلفونم میشه کم انچه یک ساعت و 48 minut و 5 sekund تسیم باز افیر برو افساس همه ما مانده شدیم نو آتوی آمدیم Так, 00346 Анвар Саидғозиев. Bluetooth Ин дуюмин бор. Дуюмин бор, а? Телевизор бурдагӣ. واه Соҳиби телевизор бурдагӣ. انور سید غازیوف 918 81 52 62 صاحبی تلویزیون شدگی آدم ana من hayrom شدم یادم با تلویزیون بودم از میبینیم که چی گرفتم انور سید غازیев Табрик. наушник i12 برای تلویزیوری بهترین ناوشنیکی بهترین البته از سنجر میدیره نه تایی سیستم چیلو شاش سیستم چیلو شاش ای دوزا نول نول دوصد و بیست و سه. صلاح‌الدینов Даврон. این شخص هم باری یک کن برامده نبرامده استدن صلاح الدینов даврон پلوس 7 900 3 تا 6 84 97 00 223 Дан 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 дан. Мана призо камон дӯстон. Кани лайк аз ер накардго лайк аз ер кунитон. Набурдагос яким мебуритон. Ҳоли бо призай. آخرش کمانساز دلجقس کرساز 223 наушник i12 ای دوزا مبارک باشد کنی توپته 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 همچون پیرشکه های گرم در آنجا وقتی ایستاده است نول نول سهصد و هفتاد و هفت.
Sultonova Muazzam. Султонова Муаззам, номери Тоҷикистон 00377. ин хоҳари азиз соҳиби Sohibi. Baş vurmada priz olmadı gibi de. кирои чағза нонданам не хай чанд мезаноним лек. Як фокус шотим? Не, фокусо не. Наушник. Ай 12 наушник муборак бошад. Muborak boşa. چند کس تماشا کردی صداست؟ 219 нафар. Ben ako bisyolik prize raf. Onu görüyorum raf. اکثری دادم استیرالی باشینه بردن میخواهم تیساده بودن نه 00363 خیلی Хидиров Зокир. Хидиров Зокир 00363 плюс 7 925 425 64 95. Кани приз дальше 214 нафар шудем. Кани мондагӣ вакун. Класамонитон. برادر عزیز اگر شما ما رو تماشا کرده ایستاده باشید البته нависед. نویسید ما خبر چون می‌خواد دادن کنه دیگه. پنج پریزی دیگر ما 5 پریز دیگر موند Наушник P47. نوشتی پیچلاف Ба фикрам ҳоли бо телефонам ҳаст, а? Авли телефон хас. آمده هست اوه интересно سامسونگ آمده Тай 0042 Ганиев Аброр. 0042 Ғаниев Аброр плюс 7 911 726 42. Қаваташанда хайбо. Приз қаватшанда ҳай мепартоем. мухлисони нарху наво теҷе навори навро фардо интизор шавед албатта мавзӯъҳои интересни шудагим албатта нишон медиҳем да 0042 0042 Наушник Ай 12 ай 12 я бо ҳисоб кунам ай 12 ҳай ҳисобе чом кунӣ додарам. Бiko mana ҷаста ба одамон нагоянд ки Не, постоянно банда. ай 12 монди то чӣ о баре гадори бо приза. Худаш тукаша гуфтаги ку ҳамаша. чандта бурафта шуд дар кор Ками дига мондаги, якта дута мондагиш тамом. Кани 00375 Сенова Оиша. ҳусейнова Оиша номери Тоҷикистон будааст, диктоват намкунем. Агар моро дида истода бошед, марҳамат нависед. Наход кати. Ва Телефони мобили. мобили A10. Да. Да. Борд кардед. Ин рақами Тоҷикистон аст дӯстони азиз. бинобар ин Так, занг назанем ё соат 2 соат 2 гузаштааст дар вақти Тоҷикистон. Соат 2 гузаштагӣ. Барои ҳамин занг занем дӯстон ё ки занг назанем? Вопрос мана шумо ба занг занем ё назанем? Тезтар навистон бисёр одам занг гуд, марҳамат занг мезанем, небошад занг намезанем. Кан дӯстони азиз, Тезтар Ҷасурбой суханои сараввал гуфтагин не занг намезанем, не шуд Шуд гавадо. шуд одамо фаҳмидим, дӯстони азиз, не фаҳмидим ки не наменависем.
تلفن آدم ها اکتیو نیه. آدم ها همه خیلی نویسنده سر کردن شد دیگه نه. 00322 روشن رسلان. روشن رسلان 00322 پلوس 7 926 0077 243. حتما پگاهی روزی زنگ میزنیم دوستان عزیز. کمک ننویسه ایستان التماس. به شمور پلیزا ماما. به شمار ما. نوشنیک. ای 12. دوستان عزیز التماس سخنهای قبیح ننویستان هم ما یادگیرم و حرمت آمونده استیم دوستان عزیز. آدم خزیقه آدم نه اینجا نویسودیان که سخنهای قبیح نویسودیان برای همین دوستان عزیز اگر معقول نباشد پراس هم تو ویتی کوینتون تمام دوستان ما شما مجبور کرده شنونده تماشا نمیکنیم. ای 12 نوشنیک رفت 00219 ولی ام. ولی ام پلوس 7 950 015 89 01. наушник. دوستان عزیز سلامت باشید. حاضر با آخرشنده یک تا آخرش اینترستی چیزه مخفی. ها دوستان عزیز قریب ادا 3-4 دانه بلیتی دیگه ما 0214 00214 قابلوف عبدالغفار پلوس 7 926 670 92 95. برای شخصانی که با ما نو رحمت دوستان عزیز منه 3 دان بلیت مونده است نه چهارمش مخفی دوستان عزیز طاقت کنید تا کمی دیگه ما 233 نفر شده ام 214 قابلوف عبدالغفار کنی نوشنیک ای 12 دالشه 2 دانه دیگه موندگی. برای شخصانی که با ما نو همراه شدن باز به خاطر رسمی نماییم که تلگرام کانال نو با نامی کنی بودم 09 برود گستدیان همین جاندش داد کرده کنی دالشه 214 ای 12 00304 00304 نامشون گل دامن چه улуғбек ناظرов улуғбек پلوس 7 977 350 69 60. نام تلگرام کانال کته گذاریم دینامیک جی بی ال یک پریزی دیگه موند. خب بگردین یک تا مخفی چیزامو هست. دوستان عزیز آنهایی که برد نمودن نو درآمدن حاضر هم مارتون کاداتون میخوانیم با دقت فعال شیطان کرامی این با یکتی دیگه هست 0085 نظیر جان 0085 خدای بردیف نظیر جان پلوس 7 921 381 1561 دوستان عزیز من اینه کو چند نزنم خودش یک دامون نگه من دیلی آدم ها گرنش هم میده یک تا خوش بازی میده دلشه این چیزا نکشه گویا که من بازی که انجام نه حالی هست حالی انجام به هست بازی ما های
саломат бошед оператор бас раҳмат раҳмат раҳмат. Наушник ай дӯзда наконеста последниш будааст 20 ҳамихел қин гузашт ки дӯстони азиз نه با دقت گوش کنیدتان دوستانی عزیز یک چی مخفی ماند так همه تلفن ها رفت استرالی ماشین رفت پیچیله هفت دینامیک رفت تلویزیون так دیگر همه چیزا رفت یک چیزی مخفی ماند دوستانی عزیز من یعنی پریز یخچال بگیرم من خواب خالی خواب خالی دوستانی عزیز دوستانی عزیز با دقت انتظار شویتان کسانی که بلیتاشون نبرومد یک تا پسلینی شانسش های از ما 80 طرف به تاب داده میکشویم بعد یکی رقمش میبرود ما سونی پریزه اعلام حتما خواهیم کرد کنی همه طرف چغ زنان پسلینی خیلی که این صاحبی کی شود این خیلی کن آنه آیفون 11 پرو خدا خواهد یک 2000 دانه بلیت فروشیم سونی میشد برا کنی با دقت همه اول نوی پریز گریمو نه 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 00398 398 عبداللهیف نادر عبداللهیف نادر 00398 پلوس 7 977 665 83 56 نادر جان دوست عزیز ما رو شنیده باشید دیده ایستاده باشید مرحمت نویسید هم انی من نویسید مرحمت پریز را گویم یا اولی نگویم دوست عزیز همینجا هستید کنی باشید نویسید اگر نباشید بعد پریز را گفتم مگذرم ما هیچ که بلاک کرگمون یا حال ادمین هم ما بازنده هیچ که حال بلاک کرگشه دوستان عزیز عبداللهیف نادر جان هستم می نیستن مرحمت پریز اعلان کن باز یک پریز مخفی ما سامسونگ تلفن 2020 A10 برد کردید برادر سامسونگ A10 این بود مخفی بود سامسونگ A10 زنگ زنیم یا زنگ نزنیم خیلی کنیم زنگ زنیم دوستان یا که نه دوستان زنگ زنیم یا زنگ نزنیم کنی ها یا نه نویستان ساعت 2:12 کنی دوستان گازتون زنگ زنیم یا که زنگ نزنیم نه نه در حضور آدم خورد نه زنگ زن نه همه خواب یه وقت شد تو دست دوستان عزیز حتما عبداللهیف نادر جان ما رو دیده ایستاده باشن مرحمت نمره بلیت 00398 عبداللهیف نادر جان مرحمت دوستان عزیز عصبی بکی چند بلیت رفت 402 402 دانه دوستان عزیز عصبی بکی 402 دانه بلیت رفت برای همین ما ماشین رو از بازی گرفتیم خودتون میدونید نرخوی ماشین خیلی است همه прекрасно میدوند نرخ ماشین خیلی قیمت است برای همین 402 دانه بلیت ما رفت برای همین گونه پریز رو ماندیم دوستانی عزیز همین کسی که بلیت خریدگی باشد برد کردگی باشد دوستانی عزیز آش شود خدا خواهد هر یک تا پریزای داستگی مانده فقط کلانتر باشه تلویزور تلفن خیلی اگر ما شاید تویست همیشه سیامکا میکنیم اگر رازشان گلاونی پریزای обязательно سیامکا میشد بسیاری آدمو باور ندارن که توده بود برای همین обязательно سیامکا میکنیم یک بار رقم ها را خواندن میگذارم دویمین کنکورس خداخواه چی میشه؟ یک چیز رو نگفتم چند کس؟ 210 نفر 210 نفر با دقت گوش کنید دوستانی عزیز دومین کنکورسی ما برای толка подписчикои Санжар медиа کنکورسی رایگان دوستان انتظار باشید حتما تلگرام کانال با درآمده استون کنی بودم 2020
ҳозир ҳамин бурд намудагиҳои якта хонитон дӯстон. Aynen olmuşlar. 00344 телевизор бурд кардам. Joma xonim pashkam pashkam. ҳа хати худата хон майлаш. Худат хони бонас. Так, якоми g'olibiyat. 00344. Гуфтим телевизор. 00189. Ay 12. Наушник беспроводной. 00138. Ay 12. 0020. Ay 12. 357. Динамики JBL. Dinamiki JBL. 0017. Dinamiki JBL. 00296. Ay 12. 0082. 5 kHz. Воз наушники беспроводной. 0070. 5 kHz. Мгм. 0072. Ay 12. 0066. 5 kHz. 0022. 5 kHz. 00184. JBL Dynamic. 00191. JBL Dynamic. 00334. Ay 12. 00311. 5 kHz. Наушник. 00372. Стиральная Стиральная машина. машина. Хорезм буртlardan 00384. 84. Ay 12. 00337. Ay 12. 00335. 5 kHz. 00146. JBL Dynamic. 00106. Bluetooth гарнитура. 006. Ay 12. Хати худам уже надеемся. 0073. JBL Dynamic. 00361. JBL Dynamic. 00122. JBL Dynamic. 004. 5 kHz. Наушник. 00376. Телевизор. 00259. Ay 12. 00193. Ay 12. 00331. Телефони мобили. 00261. Bluetooth гарнитура. 00343. Ay 12. 00402. Bluetooth гарнитура. 062. Боз телефони мобили. 0050. 5 kHz. Наушник. 0088. 5 kHz. 00319. Телевизор. 00283. Боз стиральная машина. 00306. Динамики JBL. 00309. Ay 12. Наушник. 00282. Ay 12. 0046. Bluetooth гарнитура. 346. Ay 12. 0023. Ay 12. 0072. Ay 12. 00363. 5 kHz. 002. Ay 12. 00375. Телефони мобили. 00322. Ay 12. 00219. Ay 12. 00214. Ay 12. 00334. JBL Dynamic. 0085. Ay 12. 00398. Он шахсе ки tuhfaи ногаҳонии моро бурд, ин телефони мобилии Samsung аст. Мана ҳаммотомо муборак бошад. Онҳое ки бурд нанамудан рӯ афтода нашавед, дуюм конкурси мо ва ҳатман иштирок кунитон. Конкурс яъне ки ройгон. Одамое ки телеграми мо подписатсия карагини марҳамат кони бодом 2020 телеграма даромда поиск даромда кони бодом бо ҳарфҳои тоҷикӣ 2020 занин мебурод марҳамат ана ҳамунҷо конкурс кай сар мешад бепул. Шарти конкурс чӣ хел аст? ҳатман мо эфир садуда барои ҳамаи шумо мефаҳмонем ки шарти конкурси мои бепул чӣ хел аст. дӯстони азиз, ҳоли бо прамои эфир мешавад где-то як ҳафта ё ду ҳафтаи мобайнашва прамои эфир мешавад. кони шарти бозиро мефаҳмонем. ҳаматон ба хайр. дар паноҳи худованди бузург боштон. Гап нест. ҳаматон ба раҳмат барои дастгирӣ кардагиҳотон, набурдагиҳо бо як бори дигар ин дафъ мебуритон. худо хоҳад рӯи афтода нашавитон. дидитон ин бозӣ ҳамаш честни буд. 100% ягон чи не. мана ин шогирди азизам хобаш бурда ғалтам гуфта бо ҳамчу вай отделна съёмка кард.
мана бо нарху наво теҷива ва ҳамеша загрузка мекунем бо живой сёмкиша ҳатман мебинед. дӯстони азиз качеса бале дар паноҳи худованди меҳрубон боштон ҳаматон ба хайр то дидори оянда. дӯстони азиз касоне ки тӯи маърака дорад аз подписчики канали Санҷар медиа ҳаст 20% тахфиф ҳар сол скидка яне ки скидка ҳамин одамое ки заказ омда тӯи маъракаҳо заказ мекунанд фақат тӯи ба фикрам фақат тӯи ба омда заказ кунанд агар 20% аз номи подписчикои Санҷар медиа тахфиф яне ки скидка. бале дӯстони азиз аз ҳаматон бахшиши зиёд чунки сабшини ҳаматон нависта истодаитон айни ҳол боварӣ дорам нахонда истодаем чунки вақтомо ба итмом расид. худо хоҳад конкурси ройгони мо мешавад ҳатман барои шумо дӯстони азиз. нарху наво TG YouTube канали нави мо худо хоҳад качествени аз ин канал YouTube канали мо мебарояд. ҳатман подписатсия кунед качествени видеоро аз нарху наво TG бинетон дӯстони азиз. ҳаматон ба хайр дар паноҳи худованди бузург бошед. он дӯстоне ки моя вручат каранд яхи SMS нависта некин дизлайк мондагиҳовиам раҳмат ҳаққораткарагивиам раҳмат. дӯстони азиз ҳамамо баробарӣ бародарӣ дӯсто инҷани ҳамаш честни рафт ҳаматон аҳл шавитон куни бодомиҳо ҳамеша вақт саратон баланд бошад ба пеш. чанд кас ҳозир 126 нафар 126 нафар ҳозир гуфта мегзарам. сеюмин бозии мо худо хоҳад иншоалло албатта мошин мешавад дӯстони азиз. сеюмин бозии мо нормали ризо мешавад албатта бо дастгирӣ ҳамаи шумо дӯстони азиз. ҳаматон ба хайр дар паноҳи худованди бузург боштон. Ма уже отключка шудем. хайр дӯстони азиз.